салом алейкум бародаро. Чанд кашида буд видео накарда будем ба сабаби камтар кор доштем. ҳозир як видео мекунем. ин мошин Volkswagen Passat, вале баъзе ки масалан мотор чиёша мепурсем, нархша мепурсем, менависем. мошини каравана, салонаш. мошин ягон ҷои харошидагӣ, ягон ҷои зангхӯрдагӣ надорад. мошин тенҷай. дискош ҳам ҳастай мошина. ин тарафаш мошин тоза хушрӯа. мекроли дизел ё бензин буданаш маълум нестай, барое ки напурсидемша. мотор ду шам Passat. иш 2006 ин бари телевизор наистагиай. иш 2007 наистагиай. ҳар душ Passat-ан. иш най мошинаш 2007 май солуш. ин Passat якум сёнка кардаги ма. наиш 2006. хеле дискош нестай. тарафша съёмка кунем. дарунаш дига мошинаш ҳастанд айҷа. вале нархи ҳар душа мепурсем, моторошон чанданд, баъд менависем. видеои дига ҳам мешавад, тамошо кунем. салому алейкум бародаро. наи Toyota солиш 2007, мотор 1.8. модели мошин модели мошин инҷа. мошин чатта камтарак қинтарак. мошина дискош ҳастай. тенҷ друнаш салоншам бад нестай. дарш махкама ки дарунша сёфта кунем. мошин ягон тари зангхӯрдагӣ ягон чӣ надорад. бензинай, дизел нестай. баъд нархаш 3500 евро мегашад. бо қатиш гап мезанӣ чанд суми бо арзонтар кунад. салому алейкум бародаро. инҷа Opel Zafira солиш 2009, 1.9 мотор,
190,000 километр гаштагия. Нархи мошин 2950 евро. ба фикрам ин мошин дар пулшам стоита. Мошин дизелай. пешаш камтарак задагия, иам задагиам ҳисобш накунем мешава. нигоҳш кунем хушрӯ фақат ами миша намер алиш мекунем всё. бампери пеш алиш мекунӣ тамом. дарунаш тебаш мошин дига ҳама ҷош тенҷи хушрӯай. агар кадмед ҳамин мошинаи сиёмкар мекунам кадмед интересоват дошта бошед тари ҳаққонӣ ба ҳустша гап мезанем. ёфтем одам мебаран инҷа қатиш номероша мемонем қатишон гап мезанем. метавонем ҳамҷа мошин заказ кунем бигирем барем тоҷикистон. баъд видеои дигарам тамошо кунем. як фирма ҳаста ҳамин дуруни германия то тоҷикистона мошин мебара. бо насиб кардагӣ боша як видеои дигар мекунем охири ҳафтада. ҳаминҷа запчасти мошин ё масалан мошин заказ карданӣ бошен насиб кардагӣ боша одамша меёвем ёфтагием тоҷики худмонай ҳаминҷа мошинора мегирам мебаратона. агар запчасти мошинам дар кортон боша шумо да запчастотон дастрас мекунад. лайка фаромӯш накунед, подписатсия кунед. хай боқӣ дар амони худо. хай наишам як бора сиёнка кунем баъд видео хади ҷамъбастиш кунем видеора. Kia 2006 сол д бензин моторш дай бензинай 135,000 километр гаштагиай. нархи ҳамин мошин 1950 евро. мошин ягон ҷош задагӣ хароштагӣ накунед. дарунашам нигоҳ кунед. Kia Carens LX. хай вайш Opel 2005 хай вайшам сиёнка накунем мешава. хай боқӣ дар амони худо бачако. салом алайкум бародарон. аҷа як мошин Land Rover мошин гарини тозаи хушрӯай. соли мошин 2006 сол моторш д 160,000 километр гаштагиай. нархш 3950. дарунша нишон тиҳем. запаскаш
ماشین یگان جای خراشتگی زنگ خوردگی نداره. دیسکوش هم هستن، دیسکوش هم تنجای طرف کسایی طرف سیانکش کنید. این طرف سالون شیک عقیبش و ویدیوی دیگه میشه میمونیم. امروز بسیاری باید سیانکا کردگی تماشا کنیم دیگه ویدیو رو. لایک فراموش نکنید. سلام علیکم برادران. اینجا اوپل زافیرا 2006 سالش، موتور 1.6، نرخ ماشین 1900 یورو موندگی. نیکی یک سیلیندرش کار نمیکنه، اصلا سه سیلیندر کار کرده است. خیلی نمیدونم در تاجیکستان کدمی براش 600 سامانی هم خریده، 600 یا 700 میتونه ریمونتش کنه. ماشین تازه خوشروه. فقط این پرابلم است که سه سیلیندر کار کرده است، یا تاش کار نکرده است. 4 سیلیندر دیگه نه ماشین. بعد اینجا جای شیدش 1700 یوروش میگن. این درون شای ماشین تنج خوشروه. رادیو همش دیسکش دیسکای رادیوش خیلی کاروچه یا زاوتسکوی خچان مکانیک روش. سلام علیکم برادران. اینجا اوپل زافیرا 2006 سالش، موتور 1.6، نرخ ماشین 1900 یورو موندگی. نیکی یک سیلیندرش کار نمیکنه، اصلا سه سیلیندر کار کرده است. خیلی نمیدونم در تاجیکستان کدمی براش 600 سامانی هم خریده، 600 یا 700 میتونه ریمونتش کنه. ماشین تازه خوشروه. فقط این پرابلم است که سه سیلیندر کار کرده است، یا تاش کار نکرده است. 4 سیلیندر دیگه نه ماشین. بعد اینجا جای شیدش 1700 یوروش میگن. این درون شای ماشین تنج خوشروه. رادیو همش دیسکش دیسکای رادیوش خیلی کاروچه یا زاوتسکوی خچان مکانیک روش.